Hotel. Sir, good morning. Dita na. Good morning. Tell name. Emanuel. Family name, Sir. Okay, so yung name, si Manuel Castando. So tell na to, where from? From Camotes Island. What place sa Camotes? So place in Consuelo. Consuelo, katong lungguanan sa Pier sa Camotes. No, nandito no, Consuelo, kung wala pa mo ka dito. Consuelo near sa home place Mangkahilo. M-A-N-G Mangkahilo. So, manayahang barangay Consuelo. Okay? So, tell, continue. So, tell elementary school where study. School, elementary, Central, San Francisco, SM1. So, dili America. Camotes Gabon. Cisco. So, tell, dito elementary. In high school, where go? Cebu, Basak. First high school, Basak. Sorry, first high school for the deaf. So, then, kailan naman old now? So, muna yung old, 32. And single. Wala, cool. So, tell where at college pass. 2013 to 2015, 2 years. I study in Mandawi City College. The course is electronics or electrical. So, i-mix na sila sa hearing with an interpreter. So, pila ka book them pag-study. There are only 2 sa ilahang katong course na electronics. Electronics. So, tell, pagka-finish, graduate, where naman nag-study? Pagka-finish, graduate, MCC, where naman ka nag-study or nag-work? First work sa Camotes. Lake Danau. So, assistant siya mag-cook. Ano yung work? So, only one deaf sa nag-cook, assistant. So, hearing ang boss. Hearing ang good. So, siya assistant ang deaf. So, pila ka years work. So, 2 years. What man ang work? What ang work sa assistant ng chef? Or assistant, chef, restaurant, mag-chop sa vegetable. So, ang menu, ano yung kanang itanaw? So, need fast time, kaya order at gutom, need order, kaya ma-angry, kaya customer, many customer, visitor, or foreigner. Diba? Foreigner or other country, o visit sa Camotes, sa restaurant. So, if wala sila ka-visit pa dito sa Camotes, pwede na mo visit. Fine. Kaya usapan naman nil.
summer. So, para sila aware. So, next na work, finish na dito sa Camotes. Sa mother stats na work, 2019 to 2020. So, 2 years na. So, Healthcare Lindley, so, para maka-work sa massage, or pass, no? Sa home, Talisay. Wala ba? Dito ra. Sa Ayala ra. Sa Ayala na daw, nagpapassage ko, kay free naman ko. Free naman massage, kaya kung malapit sa business. Okay, then, next, pagka 2,000, electronics na, 2,000, mag-construct sa building, ang iyahang deaf, I am the only deaf, and all the people, kakauban niya sa working, sa architect, sa draftsman, sa activity, so you need gestures and communication for understanding. So repair, 1 month, then high na ang salary. Okay, more on siya sa Pacquiao. So need first mag-plan, Ito, aircon, i-add aircon, sa wiring, sa water, sa faucet, sa video, CCTV. So need i-clean ang aircon because some have troubles. So all not pagka first wala pa solar panel. So ako nag-interpret sa iya sa nipay siya og kanang sa seminar sa solar sa One Central Hotel near sa Imol, sa taas sa Imol sa 9th floor. So nag-seminar mi diha, so siya akong interpretan pagka 2024, no? 2024 siya na only there sa seminar about solar panel, about mga inverter from ang nagkuhan Pilipino nga engineer from Denmark, but graduate ra to siya diri sa UC, but naka-work siya sa Denmark now, nireturn siya sa Philippines, nag-business o mga solar panel or about electricity nga sa renewable energy, RENEWAB energy. Now, solar, sa sun, sa water, or sa other, sa air. So sa iyang ingon, so sa house, sa TV, sa movie, sa computer, so all daw i-add sa mag-cook, dili lang food and coffee or sapat na maligo para sa safety, for safety. Para equal sa imong order nga solar or inverter ba na. Later, bawal safety para no fire, kay danger, porot, become na black. Need equal, add nimo budget, need all watts and voltage need. So i-check niya before i-check ang plan sa architect kaya ang drawing daw draftsman para equal. So next na nga indo, so worker, you are now working for barangay electrician. So ang barangay mo to Consuelo kaya po the same sa home, nira sa home. So only one there sa pila ka book clearing na worker. So siya ra ang dev sa 50 ka workers. So you need gapon mo communicate sa iya kay talks about danger para safety, talk sa mga boss, mag-communicate. First boss, Sileco. So mo na iyang company Sileco. So Camotes Electric Cooperative. So continue. Member, advice sa hearing, only one deaf. So you need also gestures for communication and speak to me. So because I am responsible for the checking how dangerous it is, so I'll always take care of myself. So
mo na ang iyahang work now. So, I work now for 4 years since the 2022. Okay, 3 years naman. 2023, 2024, 2025. So, 3 years now. So, happy ra sa work. Good ra. So, good ra salary. High naman daw salary in a 1 month. But pay salary if ma-finish na ang work, not the same daily. Not daily ang yang pay, but monthly or ma-finish na ang work sa one nga house na i-construct or pila ang past nga floor. So at least daw 3 floors naka-work na siya. Pero more na siya sa electricity, wiring, para not ma-danger. So sa mga total na nila hearing, ikaw only one there. So proud. Thank you. So proud them na have work. Not easy to find work, but always patient. Learn how to do it. So always safety. For example, gloves. So we use gloves for safety and what's the sun? Sunglasses. Glasses para danger sa sun or other falling objects sa paddle. So nasa hat and naging dising sa climber para safety. Gloves, control, electricity. Para safety gyapon. So C, control. So mo na sa iyaha safety para sa work. Next. Now, improve naman. So, not only work si Leco, some also order you to work sa ilang different house, no? Or sa construction. So, with the boss. Engineer and head. So, both together. Kaya ikaw mag-install dito sa kuan. So, you sometimes ladder. So, saka. Patuloy siya kung safety. My ladder need to helper. So tig-bring sa ladder. So nasa helper. Kaya siya man sa electricity na. So sometimes it's difficult kung wala kay ladder. So para sa iyahang part na safety. Siya muli nasa helper. Pila kabok helper. The same. 100 day, 500 daw in a day ang helper pay 500 in 1 day. So ikaw mo pay sa helper. Kaya ikaw man i-pay ang day nga amount sa imo ikaw share sa helper. Mga man ang helper nasa babae, only na accept man. Not babae, bawal. So 10, so all days work when man schedule sa rest day depend upon the project. It depends. So schedule nga time anytime. If sa to pa Sunday, Saturday have work sometimes. Depend na Saturday, Sunday already. But move to Monday. So need to change schedule. Yung sa naman ang body. Difficult. Pass. Now on the computer. So see. So anytime. So always follow sa schedule para not malose. Okay, ma-forget niya, ma-angry to ang customer. Not na mo-order. So always presence of mind. Ma-forget. Kaya how ma-angry ko dito, may need naman ng electricity. How sa food. Kaya if habis ito pa from other country. Ito mo natin. So, isuwat sa chat room ngayon sa inyong pangutana. Akong liha sa iyaha. Ato ask if have pa sila question about your work. Or sa inyong ikakuan sa iyaha. Pangutana. Please. Ay, ito lang. Note start. Here.
so write yung question kung na may pangutana. Write question. Isuwat yun. Busy kay pagwapa ha. Pwede ng gwapa ha. Nananaray ko an. Okay. Right now? So now, Oh. okay na. Then visit. So, he is not my student. I met her only in mother's lands. No, not my student. Not naman college si Tio. Kay finish naman college. Graduate dito sa 2 years na OMCC, Mandawi City College. But meet me first past ay wala pa man work. Wala pa man work. Oh, so need man work. Ito, Ninito. Ninito Lucernas. Oh, Ninito. So, meet me ito pag Ninito. Si Ninito Lucernas now, the third. Sa to, the second ba to siya? So, nag-work at Chubi-Chubi. Chubi-Chubi ba? Chubi-Chubi? Or nagtahid. Tahid, no? That's making like sewing. So, ang yang from Giapoto, Camotes na Island. So, sa inyong pangutana, kaya itong pangutana. Kaya hapon na sila, huwag sila face to face ka rin. Maybe hapon na sila. Kaya, pinagdalo na na. Kasi, balik na na. Dali, pag yung mabibig mo, hindi, oo. Oo, hindi. Ato na, hindi. Meron sa inyong pangutana. Kaya ipa-speak naman ako ni Permero sa first na class. So wala rin pangutana. Sige, padayon na ni. So 10 na na to. Pila sa family. First sa family, mama, papa, what to work, papa. Fisher. Farmer, mama. Only farmer. Papa, mama, housewife. Family, house. Brother, first, earring. Driver. Second, brother, in Manila, work, guard. Third, brother, work, welder. Where place work? Camotes, the same place. Fourth, Mister, Negros. One husband. Other husband nag-go. So ikapila man tayo number. Last man ka no? Fourth, number 5. So last na lang, di ba? Sige, ikaw last. So 10, 5, number 5. Number 5 asa na? Number 5. So ikaw number 5. So only one death. Sige, pero what reason? Para no sila aware what happened, why man become dead, what else mama. Pagka pregnant sa iyang mother na sick. So pag birth niya, become na siya dead. So kanat na siya, weak pa siya yung body. Or maybe 7 months. Pag birth, 1 year. 1 year. So support siya 1 year. So kanan siya clearer speak, kanan siya hear. So how communication is very difficult until go siya sa school, enroll siya sa elementary. Ako don't know, but more man pila nung day old pag grade 1. Remember? Grade 1 only pila old. Maybe 4 or 5 pag grade 1 not you really accept, maybe 7 man accept sa government, so maybe 5 puro 3 or 4 mag-ticker at mag-teacher. Next thing siya, 6
O, 6 or 7, right? Next. Ako doon sunan yung ABC. So next na nag-study school sa Basak. Sa Cebu, where, place, then Basak, Inter, 8 pass. Very na pass na mo ang mga depth. Ayang eyes na open that have no, pero never try na mo voice, have voice. This one. From elementary, so touch diha, but try. Sign language, respect. But good naman gyapon, learn naman gyapon until nabot og college. So who man support pagka-college na together sa brother? Scholar. Scholar sa government. Transfer pa ka. So 2 years free na education. So wala lang money, only lang tuition, pera sa school. The same now, very patak sa debt payment diri. Ang 4-year course o 4-year course naman equal naman engineering 4-year course, so free diri. Or CTU o scholar. CTU dito, di ba na CTU Kamuti, CTU Dan Bantayan. Naman. So free sila. Atong 4-year course. Scholar have sa support. Zoom. Saan na from? Durano o Danao? Danao nga support. Pero katong past MCC nga scholar, support government. Sign. Scholar, maybe Madawi. Not Kapulapo. Okay, mo siya nag-share kami. Basta Nicola. Okay. Wala plus. What is one? Walang tapos yun. Okay. So, now, pagka-learn na sign language, open, continue. Open ang eyes or ang mind here sa Cebu. Kadaghan day kay deaf, not only one. Kaya dito, lonely, no communication sa home. How man communication sa home? Only one ra. So, no communication. So, oppress kayo. Oppress. Difficult. Kaya wala communication. Woman will take. Mama, papa, not try to learn ABC. Normal ra. No, sign language yun. Yes, input. Yes, input. Pero nakakasin. Din. Wala. So fine na only one na. Pero pass, dako man, di ba? Pass, dako man ka lang. Gamay ka lang. No. Control. Pati na. Gamay, pass, dako man. Malagi, init, busy. O maggamay ang body. Very fast. Okay mo climb. So become always perspire. Morning. The brain of computer. Ladder. So fast kayo. Okay nga. Di, wala makikiba. Di easy na kayo pag-ana sa ladder. Kaya bugat, difficult man. No, fast no. Katong papahat pa kayo. Pag gamay na, easy na kayo. Enjoy lagi ako sa work. Okay, ikaw manusa. Wala man helper, only ladder man yung helper. How maka-adder? But, bali ta continue sa good nga experience sa mga houses nga rich or kanang wood nga houses. Fine ba? Yapon og solar kanang houses nga mga kanang dili cement ba dili kanang nani difficult kay danger sa wood mo telling mo di ba danger fine nga Correct. Very good. That's the brain only of cement computer. di ba the same or like block Now. hollow block rin yan again metal. So metal or steel or wood, weak ra kay siya. So need siya always the same na cement or metal kana kay para advice kay other look mo man sa order niya kay one dangerous o di guba.
Oh, para only up sad siya. Yung ana sad kayo ceiling hot sad kayo. So dapat up or high ceiling. Ceiling, ah, ceiling. Pa up. Kaya how if wala air, para receive mo wala man air internet. Okay, Aircon, now. if wala aircon mo pass or air sa house, very hot. Okay, Oo, so para aware sila. Kaya pila naman, meaning nga, pila na sa 4 years nga experience, pila naman ka houses nga na-construct or na-join in or about na work about sa wiring and sa or pila naman ka maybe houses na count maybe 50 or 100 dito sa communities. Okay na. So i-list ni mo what name ano to para na i-record. I-record ba? Or next time, record ka what 1 year, full name, para ma-remember, para ma-countan sila na later, kaya nag-work. Oh, sige, so meaning, so maybe, is yapon, nagapon mo, para mo share, inig-share na to, aware sa experience, what good and bad. So, kay danger man. Oh. Voltage, control sa voltage, example, many naka-plug in, dangerous, so first, 5 sa limit, so next, para sa circuit breaker, the same na sa aircon, so refrigerator, 1, sa aircon, 1 circuit breaker, sa computer, then limit maybe 5 normal so always add the times divide para equal para no danger and so right but always careful 16 ka lang 16 sa usa ka house sa 16 ka para dili daw 16 ka suga para the same na siya but here always naman din practice sa student practice na student ako nowhere way na electricity mo na danger sometimes here okay only study student yung data wala na out next time yung sa student out next para aware say the picture okay pakita niya blank so ipakita sa ilalim so show niya sa yung work dito yes na ano yung work para klaro mana yung work dito sa kamuti so mag-construct pa daan kaibaw na siya dan ba where i-put ang wire no para safety what man I do there construct pa man second floor so third floor needs wood cement cement pa man so put cement next in 1 week dry na ano to dry na higit na para beautiful pero for wiring to wiring dili plangka kana para sa wire nga agian abot ang ano kanang CD orange gani tawag ng orange dia the same tube then orange so aligi para safety kaya not sa makaon gusto mait sa rat sometimes mo eat man sa rat how man eat mo fire always I'll see okay. Minimal rat sa kamutis para safe sa full again J-U-N junction butangan daw junction box
para sa mga wire. Okay, para dito na to yan na. Ang katong ano na eh. So learn na sa school, pass na learning mo dito sa MCC. Para pila pa ka floor, second na, then next na third, last na. So only 3 limit dito. Ayos ah. Limit sa Wait. kamutis, so not 5 or 10, bawal. Not allowed government dito. Wala na na rule. Oh, wala na rule. Oh, so para dili, hindi man rule. Dili, tagas kayo, pila ka floor. Diba, 80 park. So different kasi so dito 3 lang ka floor ang limit. But here in Cebu, you need to show for OBU. Office of the building mission. O basta OBU or check sa i-construct na building. Check other wiring, electrical, engineers responsible, observe also to check before complete para safety gapon. So mo check sa day so before na nimo ipang on, ipang off, no, para mo light na i-check sa before sa engineer. Then ready na on na. So beautiful na kayo. Sabi na ni gabi. Okay, wala naman sun. Morning ra sun, ni gabi moon na pod. Lahat man kay clear ang light. Dark man. Dark. So fine para improve. Good na experience or learn experience in 4 years as electrical worker. But always yapon safety kay sometimes marong danger patay. Other hearing wrong. So what happened pag repair pool sa swimming pool then may off ang pool complain angry ang owner. So why man na what happened to my pool? So sa hearing so not na repair, not na connect. Nicole daw sa iya ha. So where man search siya, gi-check niya wrong, wala na leaking ang kanang wire. Wire na man ang water, ang pool PVC. PVC dahil PVC dahil na imutangan na dahil S-O-L sol cement. Para mo anak. So wala na lahat. So anak all ang water. Angry ang owner. So ikaw responsible, imo i-check para ma-check ka na machine and subject metro next monitor and motor monitor and pump motor pump guba na angry ang owner so back so ni order na sa owner next na repair fine ra next subject so pay na mahal kay nasold man okay. Wala na angry owner di katama na smile na tomorrow one day try niya ang motor so na full na one day 1 week okay na so good may mo na make o na use or na see na check but ang katong naglungaw work nga hearing na pwede difficult man ang good owner i-post yung name kay gitanaw niya later sa FB kaya hearing na scene para makasi kaya narong ang gimmick sa hearing ng person so always yapon check kaya not man all na perfect okay marong aparato water purot next day na sa water waste ng water hanggang pool mahal pa kayong water sa kamutis no so ang motor mahal na sige near man sa kwan ganito near sa beach so salty ang water but itong baby water nga ipag-iyo sa pool mahal kaya okay magpapon
sa where man sa wasa. What name dito sa diri MCWD? What name dito sa Camotes ang water? Ano? Recycle. Again, 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 again. Again, again, again. Na. Start. Start now. Puro mo, different mo na yung place, di ba? Reservoir. Water system. Water reservoir. Kita search sa natin. Tira. Camotes, Consuelo. Kaya na ito search. So yun naman ang governor now. So change na sa admin na pangatan. So paano ginapon improve. So now to tell na what can ito why visit Cebu now na Amman work in Camotes. So what can ito purpose here now? Visit ka dito sa priest. Now sa ship pagka Monday ang priest ni Cam. So pagka Tuesday i-invite siya meet sa Lapu-Lapu birthday. Then finish tomorrow home ka Wednesday. So aray balik ka yesterday kay pag-chat ni mo na ko Camotes delikado so think na to Lapu-Lapu wala pa day so aray balik ka now yesterday pagka Sunday before Saturday Badyan baptism then you go ka sa from north ikaw ka Cebu City south Badyan so from Badyan day siya then you come sa Cebu City then you go pag Iluan where to place live ba where to live sa Lapu-Lapu so nagbuwat ang i-work dito CCTV for church nga service ito ba place nga magkanang safe middle maintenance sa prestel sa Camotes. So invite me to come to Lapu-Lapu for
for repair sa CCTV. Ito yung finish na. So electrical light. So electrical and the church. Sa church nga mga electric fan. So asa man nga church? Asa man where man to nga church? So asa man so ilo. Mali no era. Pero dili na nga church sa ang praise. Lapu-lapu. So what means sa church sa lapu-lapu? Office. So, gipanin siya sa Berlin de la Regla National Shrine. So, dito yun sa inigadto sa katong from Pier 3 to dito sa church. So, dito ka nag-repair og mga fan. Repre ni mo ang katong priest. O gipapanda sa convent maybe. Sa convent dili not sa church or sa katong other nga building. Sa church yun nga mga fan. Yes. Nag-repair ka. Upat ka fan. Big nga pan. Then pagkahuman, electrical, new na. Third, CCTV wala pa. So i-repair na sa to. CCTV. Pila ka mo i-install? 8. So nanay CCTV in Berlin sa Rigla. Para masiyan katong nangawat sa church. Diba? Aware. Kay Katugol, sa Mother Mary, Mama Mary, kato dito ba sa church? Katong give, and then tawat man sometime. So para praise, masi. Utangan og CCTV. So ikaw responsible. So CCTV tomorrow. Now, Monday pang taron. Tuesday. Tuesday, go na sad. Birthday. The next na tomorrow, go repair. Maybe Wednesday. Kaya napay water. So mo na yung purpose. So ni-chat man siya nako yesterday. Tell na ko share na lang ta experience para good sharing sa hearing. Kaya become na future teacher para good learning po sila. Okay, thank you. First time. Thank you. This one. Okay, so kana na po i-share na. Thank you for coming. Thank you, sir. Okay. Ready?